नमस्कार बंधुरा स्वागतार दुनियाते सबाइके वेलकाम जानाई। आज बानाबो मुचमुचे टेस्टी बाँधाकपिर बड़ा। बाँधाकपिर बड़ा बानानोर जोन्नो सबार प्रथमे बाँधाकपि एकदम झिरिझिरि करे केटे धुए परिष्कार करे जल झरिए एकटा बड़ो पात्रेर मध्य ढेले दिलाम। एबार बाँधाकपिर संगे दिए देब मुगेर डाल। मुगेर डाल आमी हाफ बाटिर मतो जले भिजिए रेखेछिलाम प्राय 2 থেকে 3 घंटा। जल झरिए मुगेर डाल दिए दिलाम और काँचा लंका कोचानो, नारकेल टुकरो करे केटे दिए दिलाम और देब काजू बादाम गुঁড়ো करे दिए दिलाम। 2 टेबिल स्पून बेसन दिए देब और देब 1 टेबिल स्पून चालेर गुঁড়ো, अल्प हलुद गुঁড়ো, काश्मीरी लंकार गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून, सादा तिल दिए दिलाम 2 टेबिल स्पून, कालो जिरे सामान्य परिमाण, अल्प जोआन हाथेर तालुर मध्य एभाবে घषे दिए दिलाम ताहले टेस्टटा भालो होबे। चाट मशला दिए दिलाम हाफ टेबिल स्पून, जिरे गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून और गरम मशला गुঁড়ো हाफ टेबिल स्पून और परिमाण मतो लवण दिए दिलाम। एबार बाँधाकपिर संगे समस्त उपकरण भालोभाबे मिशिए नेब और जल छाड़ाई किन्तु माखिए निते होबे। बाँधाकपिते लवण दिए माखाच्छि और बाँधाकपि थेके जल छाड़ते शुरू करबे ताहले माखाटा खूब सुंदरभाबे हये जाबे। एरपर हाफ टेबिल स्पून आदा ग्रेट करे दिए दिलाम। आदा देওয়ার पर आबारो आमी भालोभाबे माखिए ढाका दिए आध घंटा रेखे देब। आध घंटा पर आपनादेर देखिए दिচ্ছি कत सुंदरभाবে माखानोटा হয়ে গেছে। এবার আমি বড়া ভেজে নেব। গ্যাস অন করে কড়াই মধ্যে রিফাইন তেল দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা হাই টু মিডিয়াম করে সবগুলো বাঁধাকপির বড়া ভাজতে দিয়ে দেব। এক পিঠ হয়ে গেলে আরেক পিঠ উল্টে দেব আর গ্যাসের ফ্লেমটা হাই করবেন না তাহলে মুচমুচে হবে না। বাঁধাকপির বড়া বানিয়ে বিকেলবেলা খেতে তো ভালো লাগে, তাছাড়া গরম ভাতের সঙ্গে খেতে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে। এইভাবে লাল করে ভেজে নিতে হবে সবগুলো বাঁধাকপির বড়া। তেল থেকে তুলে প্লেটে তুলে নিচ্ছি। বাকি মেখে রাখা বাঁধাকপি বড়াগুলো আমি এইভাবে আস্তে আস্তে করে ভেজে নিচ্ছি। সবগুলো ভেজে প্লেটে সার্ভ করে নিলাম। বন্ধুরা এইভাবে টেস্টি মুচমুচে বাঁধাকপির বড়া বাড়িতে একবার বানিয়ে ট্রাই করে দেখুন, বারবার এইভাবে বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করবে। আজকের এই বাঁধাকপির বড়া রেসিপি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটি বন্ধুরা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আজ এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।